गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आम पढ़ा इतिहास द्वैत शासन अष्टम श्रेणी इतिहास आज आम पढ़ा कौन द्वैत शासन। आगुरी आम पढ़ी बक्सर युद्ध विषय। तो जदि तुम प्रिवियस जो आम क्लास देखन तो प्रिवियस क्लास देखनी आज आम पढ़ा द्वैत शासन। तो द्वैत शासन कौन बक्सर युद्ध पर द्वैत मान कौन आगे यही वर्डटा को बुझा द्वैत मान कौन दुई दुई शासन एतकी को आम माइंड लेकिन चलेबा। तो द्वैत शासन कौन बक्सर युद्ध पर इंग्रेज माने बंगर प्रकृत शासक हेले। जो बक्सर युद्ध आमर होता 1764 मसीह से किए बंगर नवाब मीर कासिम मजुदर नवाब सिराजउद्दौला और मोगल सम्राट शाह आलम होगी इंग्रेज मान सहित युद्ध करते आ तीन जन सारा हारी जाते। आमर इंडिया तीन मुख्य हूँ जो राजा थे से मिसिकी इंग्लैंड को हर पार ना। तो कौन है इंग्रेज मानकर शासन से स्टार्ट हो आम जानी था। तो से बक्सर युद्ध पर इंग्रेज मान बंगर प्रकृत मन रखिए कौन प्रकृत शासक है। आगुरी से ठीक किंतु प्रकृत शासक ए से स्टार्ट होता। क्लाइव बंगर शासक व्यवस्था को दुई भाग में विभक्त करते। बंगर शासन व्यवस्था को क्लाइव दुई भाग व्यवस्था करते। कौन कौन कौती ना बंगर नवाब को हाथ में कौन थी बंगर नवाब माने बंगर राजा कौन करते बंगर राजा शासन आउ विचार विभाग था से शासन करते। कारण जदि बंगर राजा जदि आम बुझ जदि राजा जड़े अच्छी हटेदेवा सागे सागे लोक प्रोटेस्ट करदे। तो राजा राजा जगार अच्छी से शासन करुच्ची आ कौन विचार सी करुच्ची। कंपानी हाथ में अच्छी कंपानी माने कौन इंग्रेज कंपानी हाथ में अच्छी आर्मी। जदि तुम पाखे मु अच्छी राजा मो चारिपटे आर्मी रही मु सुरक्षित अच्छी। जदि आर्मी जदि तुम हाथ रहा ताने कौन मत तुम केत भी हटई पार केत भी मारिपर। तो सामरिक माने आर्मी हूँ तुम पाखे राजस्व आदाय माने जो पैसा आसबुठ मेन इंपोर्टाट कौन पैसा। तो राजस्व आदाय क्या पाखे रही इंग्रेज मान पाखे रहा ताने कौन शासन आउ जो विचार कर क्षमता रहा राजा पाखे आउ जो इम्पोर्टाट थिंग रहा सामरिक जो हाथ रहा सामरिक माने आर्मी आउ राजस्व माने पैसा ये सब रहा कंपानी पाखे माने जो इंग्रेज मान पाखे। यह आम कौन को द्वैत शासन कहुए। ये दुटी बुझीपार क्या पाखे कौन रहा एतकी एठारे इंपोर्टाट। किंतु यही द्वैत शासन व्यवस्था द्वारा शासनगत विशृंखलता देखागला प्रजा मान दुख दुर्दशा बढ़ीगला। कारण राजा कौन चाहे राजा चाहे सब आम भारत प्रधानमंत्री चाहिए आम भारत बढ़ू। जदि आउ जड़े किए आसी आम पैसा जदि कौन कर कौन चाहिए ता देश को पैसा नापी चाहिए। तो सेमती सी कौन से समस्ते पैसा नौले जहाँ आम ड्रेन थरी बोली आम आगे पढ़ा। तो ताहा कौन होता प्रजा मान दुख दुर्दशा बढ़ीगला। यह सहित बंगरे दुर्भिक्ष पड़ा एथिरे बहु लोकों मृत्यु है। 1771 ख्रीष्टाब्द द्वैत शासन व्यवस्था को प्रत्याहार करा जाइथिला। पलासी युद्ध और बक्सर युद्ध पर भारत में इंग्रेज मानकर क्षमता वृद्धि पाइला। एबे तुम्हें कमेंट लिखिबो कि पलासी युद्ध केबे हितला। बक्सर युद्ध तो एबे हमें कहिछि 1764 भितर किंतु पलासी युद्ध केते मसिया हितला तुम्हें ताहा कमेंट सेक्शन रे लिखिबो। सेमाने भारत रे अन्य अंचल रे क्षमता विस्तार करिया पई चेष्टा कले। दाक्षिणात्य निजर क्षमता वृद्धि पई प्रयास कले। तापर आम पढ़ा कौन प्रथम मैसूर समर माने युद्ध समर माने युद्ध मैसूर दाक्षिणात्य मैसूर एक स्वाधीन राज्य थिला। एबे जोटी आम कर्नाटक अच्छी से पाख एरिया को कौन कहुए मैसूर बोली कहुए। 1761 ख्रीष्टाब्द हैदर अली यार शासक थिले। मैसूर राजा किए थे 1761 ख्रीष्टाब्द यार राजा थे जो हैदर अली। से तांको पड़ोसी राज्य गुड़िक अधिकार करने को चेष्टा कले। पड़ोसी माने तांको सहित जी लगिकी अच्छी पड़ोसी राज्य गुड़िक कौन कौन थिला जो हैदराबाद ठीक मरहट्टा ये सब जो तांको राज्य गुड़े थिला से भितर तीन जन मिसिकी आम हैदर अली विरोध में युद्ध होता। कौन कौन फल मरहट्टा हैदराबाद निजाम हैदराबाद राजा आउ इंग्रेज मान सहित मिसिकी हैदर अली विरोध में 1767 ख्रीष्टाब्द 1767 ख्रीष्टाब्द युद्ध घोषणा कले। यही युद्ध में हैदर अली मिलित बाहिनी को परास्त करते। ये युद्ध कौन तीन जन सारा मिसी से परास्त करते। फल 1769 ख्रीष्टाब्द इंग्रेज बाध्य हो हैदर अली संधि कले। ताने प्रथम मैसूर युद्ध में किए जीति यहाँ मन रखियो प्रथम मैसूर युद्ध में हैदर अली जीति मध्य जो संधि होता
कौन होता से उभय उभय को युद्ध समय साहाय्य करेंगे इम्पोर्टाट ताने कौन प्रथम होता 1700 जो 1760 ख्रीष्टाब्द युद्ध होता एथिरे हैदर अली जीति तीन मिलित जो थिले आमर राजा से हरई आउ एथिरे जो टीटी होता से सांग होइकि जेतेबेले युद्ध हम से मिसिकी साहाय्य करिवे बोली करा जायतिला एटा देखिबो सेकेंड थर्ड रे से माने इंग्रेज माने साहाय्य करनथिले सेतिबे मध्ये युद्ध होइतिला द्वितीय मैसूर युद्ध कोन हितिला संधि शर्त अनुसार संधि कोन थिला साहाय्य करिवे बोली संधि थिला इंग्रेज माने हैदर अली को साहाय्य कले नै किंतु हैदर अली कर्नाटक आक्रमण करबा समय रे इंग्लैंड रो कर्नेल बेरिंग इंग्रेज सैन्य नै हैदर को प्रतिरोध कले देखो सांग हवा बोली जदि तुम कहीच ताले न कल तो ठीक है चुप होकर रुह ना से अन्य को जाकि आड़ जा तुम युद्ध करना बोली विरोध करते हैदर को पुत्र टीपू सुल्तान कर्नेल बेरिंग को परास्त कर आरकाट अधिकार कले एथिरे हैदर को पुत्र किए टीपू सुल्तान जहाँ कौन कहुए मैसूर बाघ बोली कहुए इंग्रेज माने हैदर को राज्य रे अवस्थित मोह नामक फरासी वाणिज्य कोठी को दखल करने को हैदर अली इंग्रेज मान मध्य युद्ध होला युद्ध चली समय 1782 ख्रीष्टाब्द हैदर अली प्राणत्याग करते हैदर अली को कैंसर रोग होता से मरी एमती नुह कि से युद्ध परास्त हो मरी कैंसर रोग मरीला मात्र सुयोग्य पुत्र माने भल पुत्र जे जाक सुयोग्य पुत्र टीपू सुल्तान इंग्रेज विरोध में युद्ध चालू रखते से देख इंग्रेज सहित से युद्ध चालू रखते टीपू इंग्रेज सैन्य बाहिनीर ब्रिगेडियर मैथ्यूस और तांको सैन्य मान को बंदी कले इंग्रेज और टीपू मध्य एक शांति चुक्ति है यही शांति अनुसार उभय पक्ष युद्ध समय हराई राज्य फेराई देले फास्ट रही कौन सांग बोली सांग साहाय्य करे बोली एथिरे कौन जितकी माने दिजन को रोची अधिकार करथिले सेतकी राज्य से फेराई देले पुणी माने एथि मध्य किछि काम नाही फास्ट एई मध्य किछि काम नाही एथिरे मध्य किछि काम नाही तृतीय मैसूर युद्ध कौन तृतीय मैसूर युद्ध रही टीपू सुल्तान को शक्ति और क्षमता देखि निजाम मरहटा मान भय कर इंग्रेज सहित मेट कले पुणी आउ थे कौन फास्ट जमी मेट करते मरहटा और निजाम पुणी आउ थे तृतीय देख फास्ट 1 आउ 3 ऑड नंबर गुड़ा ये दुईटार से कौन करते मरहटा आउ निजाम जाकि इंग्रेज मान सहित मिसिकी युद्ध करते 1790 ख्रीष्टाब्द टीपू इंग्रेज मान मित्र राजा त्रिबुड को आक्रमण करने को इंग्रेज मान टीपू विरोध में युद्ध कले कर्णवालिस एक सैन्य बाहिनी नहीं टीपू को राजधानी श्रीरंगपट्टनम अधिकार कले टीपू बाध्य हो इंग्रेज मान संधि कले यह श्रीरंगपट्टनम संधि कहुए यही संधि शर्त अनुजाई टीपू निज राज्यर अर्धेक अंश इंग्रेज मरहटा और निजाम को छाड़देले ताना तृतीय मैसूर युद्ध में किसी कौन ना ए संधि जार ना श्रीरंगपट्टनम ठीक आ शर्त अनुसार कौन इंग्रेज मान को आ मरहटा आ निजाम को टीपू जो टीपू सुल्तान तांकर अर्धेक अंश दे देछन्ति चतुर्थ मैसूर युद्ध कौन थे टीपू निज पराजयर प्रतिशोध नापी निजर सैन्य बाहिनी को फरासी मान द्वारा तालीम दे अधिक शक्तिशाली कराई 1799 ख्रीष्टाब्द गवर्नर वेल्सिली मरहटा निजाम सहित मिसी पुनराय टीपू को राज्य को आक्रमण कले टीपू साहसर सहित लड़े कले 1799 ख्रीष्टाब्द टीपू युद्ध में निहत हेले ठीक पर मैसूर राज्य 3 भाग विभक्त है दक्षिण पश्चिम उपर दक्षिण पश्चिम जिला गुड़िक इंग्रेज मान द्वारा उत्तर पूर्व गुड़िक निजाम राज्य मिसिला आ मरहटा मैसूर राज्यर उत्तर पश्चिम अंशर किछि पाइथिले यापर इंग्रेज मान भारतर अन्य अंचल को जय करी साम्राज्य वृद्धि करने को उद्यम कले इंग्रेज माने मरहटा शक्ति को लक्ष्य रखी मरहटा मान अंतर विवादर सूचक नेले मरहटा गायकवाड़ भोंसले सिंधिया होलकर वंशधरी परस्पर मध्य कलह लिप्त थे इंग्रेज माने यही सुजोगर मरहटा मान युद्ध करी मरहटा शक्ति को ध्वंस कले तापर पढ़ा आम सामंत संधि एवं आम कि संधि को पढ़ा युद्ध आमर सरीगला जो आंचलिक युद्ध था ता सरीगला एवं आम कि संधि विषय पढ़ा सामंत संधि कौन ए संधि गुड़िक कौन थी ना संधि गुड़िक एमती था जो द्वारा कि इंग्रेज माने या व्यवहार करके राजा मान युद्ध न करी से हरई पारे संधि अनुसार ठीक तो से संधि को आम पढ़ा सामंत संधि कौन
ୱେଲସେଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରାଜା ଜାଣିଲେ କି ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ज़्यादा ପାୱାରଫୁଲ୍ ବୋଲି, ସେ କହିଲେ କି ଯେଉଁ ଦେଶ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରାଜା ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମିତ୍ର ହୋଇ ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। କାରଣ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଉଥିଲେ, ତ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଡରି ଯାଉଥିଲେ, ନାଇଁ ଯଦି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେବେ ତାପରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ପଶିଯାଇଛି କି ସେମାନେ ହରାଇ ଦେବ ଇଂରେଜମାନେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ କି ଯିଏ ଆମର ମିତ୍ର ହେବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଶୀୟ କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଯିଏ ଆମ ମିତ୍ର ହେବ ତାକୁ ଆମେ କିଛି ଆର୍ମି ଦେବୁ ଆଉ ସେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆମକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା, କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ମାନେ ଆଉ କିଛି ଶକ୍ତି ଯେମିତି ଫ୍ରାନ୍ସ ଆସିଥିଲା, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିତ୍ରତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସାମନ୍ତ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ରାଜ୍ୟ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚର ଦଳେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରଖିବେ। ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ଏକ ଅଂଶ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। କ'ଣ କହିଲେ ନା, କିଛି ଯଦି ଦେଇ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କିଛି ଆର୍ମି ଦେବେ ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ତା ବଦଳରେ କ'ଣ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବେ। ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ଦେବେ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏହା କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା? ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ଏହି ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ଏହି ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୋଁସଲେ, ସିନ୍ଧିଆ ଏହି ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଞ୍ଜୋର, ସୁରଟ, ରାଜପୁତନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଧପୁର, ଜୟପୁର, ଉଦୟପୁର ରାଜ୍ୟ ଶାସକ ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଥିଲେ। ତାପରେ ପଡ଼ିଆ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତ ଲଫ୍ ନୀତି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତ ଲଫ୍ ନୀତି କ'ଣ? ଏହା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଏକ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ? ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ଜଣେ ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲାଉସି। ଇଏ ସେ ରାଜସ୍ୱତ ଲଫ୍ ନୀତିକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାହା ରାଜସ୍ୱତ ଲଫ୍ ନୀତି ନାମରେ ପରିଚିତ। ରାଜସ୍ୱତ ଲଫ୍ ନୀତିରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଯଦି ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁ ରାଜାର ପୁଅ ନଥିବ ସେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ପୁଅ ତାକୁ ରଖିକି ରାଜା ବନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପଢ଼ିବା, କୌଣସି ଦେଶର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲେ, ଅପୁତ୍ରିକ ମାନେ ଯାହାର ପୁତ୍ର ନଥିଲେ, ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାହେଲେ ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପରେ ରାଜା ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନୀତି ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ରାଜା ମରିଗଲେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ରାଜା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଅପୁତ୍ରିକ ରାଜା, ଯେଉଁ ରାଜାର ପୁଅ ନାହିଁ, ସିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ? ସେ ରାଜା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜା ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହେବ। ଯଦି ରାଜା ମରିଗଲେ ତାଙ୍କ ପରେ ସେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ରାଜା ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳଟା ଇଂରେଜରେ ଯେଉଁ ଇଂରେଜର ଶାସନ ହିସାବରେ ମିଶିଯିବ। ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ସତାରା, ଝାନ୍ସୀ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଝାନ୍ସୀ, ନାଗପୁର, ଆମ ସମ୍ବଲପୁର, ଜୈତପୁର ପ୍ରଭୃତି ଦେଶର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଇଂରେଜ ଶାସନଭୁକ୍ତ ଏମିତି ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନିୟାମକ ଆଇନ। ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାରତରେ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ ଏବଂ ମନଇଚ୍ଛା ଶାସନ ଚଳାଇଲେ। ଏହାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏହି ନିୟାମକ ଆଇନ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖ, ନିୟାମକ ଆଇନରେ ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ମନଇଚ୍ଛା ଶାସନ ଚଳାଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବସିଥିଲା 1773 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲର୍ଡ଼ ନର୍ଥ, ମନେ ରଖିଥିବ ଲର୍ଡ଼ ନର୍ଥ, ଭାରତର କମ୍ପାନୀ ଶାସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଇନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଗୃହୀତ କରିଥିଲେ। ସେହି ଆଇନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରେଗୁଲେଟିଂ ଆଇନ। ଯଦି ଆମେ ଇଂଲିଶ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ରେଗୁଲେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସେଟାକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବା ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି? କିଛି ଗୁଡ଼ାକୁ ଠିକ୍ କରିବା, ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ କରିବାର ଅଛି, ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଭୁଲ କରୁଛ ତୁମକୁ ଠିକ୍ କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବା, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଯେ ବଙ୍ଗର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଇଂରେଜ ଶାସିତ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଓ ବଡ଼ଲାଟ ହେବେ। ବମ୍ବେ ଓ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବଙ୍ଗ ସବୁଠୁ, ବେଙ୍ଗଲ ଆମର ଯେଉଁ କହୁଛେ ସିଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଉପରେ ରହିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ବମ୍ବେ ଆଉ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ତଳେ ରହିବେ। ବଡ଼ଲାଟଙ୍କୁ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ 4 ଜଣ ସଭ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? ତାହେଲେ 4 ଜଣ। ଗଠିତ ପରିଷଦ ଓ କାଉନସିଲ ଗଠିତ ହେବ। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ।
ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ କଲିକତାରେ ଏକ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବସିଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଲିକତାରେ ଏକ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟା କଲିକତାରେ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଭାରତର ଶାସନ ସମସ୍ତ ଖବର ବିଲାତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ ବାଧ୍ୟ କରା। ଆଉ ଆଗ ଯାହା ହେଉଥିଲା ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ନିଜେ କରୁଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଯାହା କରିବ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଟେଲିଫୋନ୍ ନଥିଲା କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ ବହୁତ କିଛି ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ଆସିବାରେ। ତ ସେଇ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ହେଇଯାଉଥିଲା। ଫିଟ୍କ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ। ତ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ, ନିୟାମକ ଆଇନ, ଯେଉଁ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହିଲେ, ନିୟାମକ ଆଇନ କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଏଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଏଥିରେ କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି, 1784ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ ଆସିଲା। ଆଉ 1773 ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ସେଇଟା 20 ବର୍ଷ ପରେ, 20 ବର୍ଷ ପରେ, ନେକ୍ସଟ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ଆସିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ 1784 ତ ଆସିବା କଥା କେତେରେ, 1793ରେ, କିନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇନ ଆସିଗଲା ଆମର 1784ରେ। ନିୟାମକ ଆଇନରେ କେତେକ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିଲା। ତାହାର ସୁଯୋଗ ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ଭାରତର ମନ ଇଚ୍ଛା ଶାସନ ଚଳାଇଲେ। ବୁଝିପାରିଲ, ଟିକେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା ବୋଲି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚଳାଇଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଲେ। ସେହି ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବିଲାତର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପ୍ରଧାନ ୱିଲିୟମ ପିଟ୍ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆସିଛି ପିଟ୍କ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ। ୱିଲିୟମ ପିଟ୍କ ସାହେବ ଏକ ଆଇନ କଲେ, ତାହା ପିଟ୍କ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ନାମରେ ନାମିତ। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବିଲାତରେ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଗଲା। ବିଲାତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରୁ ଜଣକୁ ତାର ସଭାପତି ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା। ଏହି ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହାତରେ ଭାରତର ଶାସନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ରହିଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଗଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଯେତିକି ତାର କ୍ଷମତା ଥିଲା ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦିଆଗଲା। ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ସଭ୍ୟ ରହିଲେ। ଏହି ସଭ୍ୟରେ 3 ଜଣ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ। ବମ୍ବେ ମାଦ୍ରାଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଉପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କ୍ଷମତା ପରିସର ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଗଲା। ଏହି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଇଂରେଜ ସରକାର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟିଏ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂସ୍ଥାରୁ ଭାରତର ଶାସକ ହୋଇପାରିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଇ ହୋପ୍ ଏ ଚାପ୍ଟରଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଲାଇକ୍ କରୁନ, ସେୟାର କରୁନ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବହୁତ ତଳେ ରହିଯାଇଛି। ଯଦି ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ, ତାହେଲେ ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଏମିତିରେ ମୋତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ତୁମେ ଦେଖୁନ ତ ମୋତେ ବି କେବେ କେବେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋତେ କେବେ କେବେ ହଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ତୁମେ ଯଦି ଠିକ୍ ପଢ଼ିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ଭାବିକି ତୁମେ ବି ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁଛ, ପଢ଼ୁଛ, ଦେନ୍ ମୋତେ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗିବ। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଆଉ ଆମେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଣିବା। ଠିକ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।